हे भगवान दया कर। बंधुगण, या भितरे ग्रह दिज स्थान बदल सारे। मंगल थे वृषरे से पड़े आए मिथुन को, शुक्र थे सिंहरे से पड़े कन्या को। ना वर्तमान ग्रह स्थिति है मेषरे कहीं ना, वृषरे कहीं ना, मिथुन अच्छा बुध आ मंगल दी शत्रु ग्रह। ये समय जो छुआटी जन्म हम तो टे तार शत्रु संख्या बढ़ीजे। कर्कट अच्छा किए रवि और बृहस्पति, आउ सिंहरे केतु, कन्या शुक्र। चल पलैवा राहु पाखु, सी अच्छा कुंभरे, आउ शनि अच्छा मीनरे। आज आम आलोचना करवा 5 तारीख बुधवार को नहीं। 5 तारीख बुधवार सूर्य उदय हेबे 5टा 24 पर, सूर्य अस्त जीवे 6टा 19 पर। मंद समय राहु काल 11टा 51 दिन 11टा 51 अपराह्न 1टा 27 जाए। ए समय आम कौन सी काम आरंभ करवानी। हाँ, एबे मेष कथा बुझा। 5 तारीख मेष राशि बुधवार, एक सफल दिवस। मात्र राति 9टा 18 द्विजा नक्षत्र को टिके असुविधा। यही राशिर कर्तिकर्मा और न्याय नीति निपुण परोपकारी जीए सेमानंक पाई विधाता आज विविध कौलिक मौलिक आर्थिक पारिवारिक सुख साहित्य रखिंट। एथिरे एमाने भाग्यवान। कौलिक मौलिक आर्थिक एमाने भाग्यवान। मात्र जो माने साधारण जनता सेमाने सुस्थ सुंदर होइबे। आवश्यकता अनुसारे धन और सहयोग पाइबे। सेमाने मानसिक शांति पाइबे। आउ जीए पर निंदुक परश्री कातर हीन चरित्र सेमाने हताशियांक परी कहिबे, अरे मारिनेले महापात्रे चाही छिरे जड़का। मेष राशि 3टी कैरेक्टर जो माने भल माने परोपकारी सत्यवादी न्यायनिष्ठ धार्मिक, तांकु आज विधाता समस्त प्रकार कौलिक मौलिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक बौद्धिक विकास दिगरे पूर्ण सहाय हेबे। सेमानकर मनोवांछित फलदान पाइबे। जो माने साधारण लोक, जो माने नाई परोपकारी नुहंती कि परनिंदुक नुहंती, सेमाने मानसिक शांति पाइबे। सेमानकु आवश्यक मुताबक धन मिलिबो, स्वास्थ्य सुंदर रहिबो, निरोग रहिबो, यथा समय भोजन मिलिबो, भल निद हबो, भल बंधु मिलिबो इत्यादि। आउ जो माने परश्री कातर परनिंदुक हीन चरित्र खल निम्नमना नीचमना घृण्य, सेमानंक पाई आज किछि सुख नाही। सेमाने खाली देखुथिबे तांको सम्मुखरे अन्य मेष राशि लोके विविध सुख लाभ करथिबे। हताशिया तेणु तांको पाई कुहाला, तांको मन खाली कहिबो मारी नेले महापात्रे मु जड़का चाहीची। वृष राशि 5 तारीख बुधवार वृष राशि पाई व्ययबहुल दिन। राति 9टा 18 ठारू मृगशिरा नक्षत्रधारी असुविधा हेब। आज विविध हानि हेब, यथा सम्मान हानि, स्वास्थ्य हानि, बंधु हानि, अर्थ हानि इत्यादि। यथा समय बुद्धि विवेक काम देवनी। दुर्बल लागिबो, निजकू बोका बोका लागिबो, हारी जिबे। यथा अଯଥା खर्च बढ़ी जीवो। मन कथा भाविला बेलू समय नथिबो, काहाकू कहि परिबेनी बा केही आपणको कामरे आसीबे नाही। सबू काम पाई आग्रह कमिजिब। एणु ए असमय केवल संकट मोचन हनुमान को स्मरण करी बारंबार कहतु ओं हां हनुमते नमः।
ମିଥୁନ ରାଶି 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ରାତି 9:18 ଠାରୁ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ। ଆୟ ଅମଳ ପାଇଁ ଆଜ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ, ପ୍ରକୃତ ଦିନ। ଯେପରି ଜଳାଶୟରେ ଶୀତଳ ମଧୁର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅଛି, ଯିଏ ପାତ୍ର ନେଇଯିବ ଓ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରିବ, ତାକୁ ଆଣିବ, ଆଣିଲା ପରେ ତା ଘରକୁ ଜଳ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଟଙ୍କା ଆଜି ଉଡ଼ୁଛି। ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଜି ଉଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ଗୋଟେଇ ପାରିବ ସେ ହିଁ ଧନୀ ହେଇପାରିବ। ପାରିଲା ଲୋକ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିବେକୀ ମାନେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ସେ କାଲି ଚାହିଁ ରହିବ। ସୁତରାଂ ଯିଏ କର୍ମଠ ହେବ, ଯଥାରୀତି ଶ୍ରମଦାନ ଦେଇ କାମ କରିବ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବ, ସେ ସେତେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଆଜି ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମାନେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଦିନ। କର୍କଟ କଥା 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର। ଏମାନେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ରାତି 9:18ରୁ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ କର୍ତ୍ତିକର୍ମା, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମତ। ଏଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ଆଜି କର୍କଟ ଲୋକେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କର୍ମ ବିଫଳ ହେବନି। ତାଙ୍କୁ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଳ ଆୟୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ବିଧାତା ଖୁସି ହେବେ। କାରଣ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କର୍ମ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁ। ଆଉ କର୍ମର ଫଳ ଧନ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣ କର୍ମ ଆଜି ବିଫଳ ହେବନି। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, କ'ଣ ପୁତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା, ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ହେବ। ରାତି 9:18 ପରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚୁପଚାପ ସ୍ୱକର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱକର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସବୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୁଣି ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଯିବ। ଧନ ମନ ସୁସ୍ଥ ସବୁକିଛି ହେବ। ଆୟ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିବେ, କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ବଡ଼ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁ ଚୁପଚାପ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ଗଲା ସିଂହ ରାଶି କଥା। 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର କନ୍ୟା ରାଶି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ବିଭାଗ ଖୋଲିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା 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 ମିଳିବ। ରାତି 9:18 ପରଠାରୁ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀ ଲୋକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖପ୍ରଦ। ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଗଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇପାରେ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆୟ ଅମଳ ହେବନି, ମାତ୍ର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସହଯୋଗ ମିଳିବନି, ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଯଥା ସମୟରେ ଭୋଜନ ବି ମିଳି ନପାରେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବକୃତ ସତ୍କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ନୁଖୁରା ପେଟ ପୁରୁନି, ଭୋକ ହେଉଛି, ଆଉ ଦେହ ହାତ ପରାସ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା।
କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୀଡ଼ା ହରଣ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଜି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଜଣେ କରିତେ କର୍ମା ହେଲେ ଆଜି ଦିନଟା ଟିକେ ଅଶୁଭ ସିନା, ଅତୀତରେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଫଳ ଆଜି ଶୁଣିବେ ନା ଯାହାହେଲେ ବି। 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର ତୁଳା ରାଶି ଧାରୀଙ୍କର ଆଜି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପୁଅଟିଏ ଝିଅର, ଝିଅଟିଏ ପୁଅର, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର, ଏଇଭଳି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ରାତି 9ଟା 18 ପରେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଜନତା ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆୟ ପାଇଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଆୟ ପାଇଁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାନେ ଆୟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗେ ଧନ ବୁଣିବେ। ଧାନ ବୁଣିଲେ ସିନା ପରେ ପାଇବେ। ଆଜି ଆୟ ପାଇଁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ଖଟାନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଲୋଡ଼ା। ପୋଖରୀରେ ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଯିଏ ପାତ୍ର ନେଇ ସେଠାରେ ଯାଇ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଘରକୁ ଫେରିବ, ତା ଘରକୁ ପାଣି ଆସିଲା ଭଳି ଆଜି ଯିଏ ଖଟିବ ସେ ଖାଇବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇନି ଗାଈ ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବୋଲନ୍ତୁନି, ଠିଆ ହୋଇ ବୁଣିଥିଲେ ବସି କରି ଖାଇ, ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଧନ ଗୋଧନ ଚରାଇ, ଧନ ଗୋଧନ ଚରାଇ। ଏଣୁ ଆଜି ତୁଳାସୀ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ନ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖଟିବେ ସେତେ ଅଣ୍ଟିକି ଧନ ଆସିବ। ହଁ, ଯୋଗ ଅଛି। ଏଇ ସୁଯୋଗର ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ବିଛା ରାଶି ଯୁକ୍ତ ଲୋକେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ରାତି 9ଟା 18 ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଉ ବିବିଧ କ୍ଷତି ସହିଲା ପରେ ବିଧାତା ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନତାଙ୍କୁ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବେ। ସୁଖ ମିଶ୍ରିତ ଲାଭ ଆଜି ହେବ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରବହମାନ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ସୁଖ ଫେରିବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ମମତା ବଳବତ୍ତର ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଦେହକୁ କିଛି ବଳ ଆସିବ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇପାରେ। ନୂତନ ଦିଗରୁ ଆୟ ହେବ। ଖାଲି ଆଳସ୍ୟରେ ସମୟ ଯିବନି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଚାଲିବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲୋକେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିର ଲୋକେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେଣି। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଧାତା ବିବିଧ ସୁଖ ଦେବେ। ବିଛା କଥା ସରିଲା। ଧନୁ କଥା। 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଧନୁ ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ମିଳିଯିବେ। ମାନେ ଯିଏ ଅବିବାହିତ ବା ଅବିବାହିତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯିଏ ବିବାହିତ ବା ବିବାହିତା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ। ହଁ, ରାତି 9ଟା 18 ପରେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଧନୁ ରାଶି ଜନତା ବହୁଦିନ ପରେ ବିବିଧ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆଜି ରାହୁ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଇ ସୁଖ ବିତରଣ କରିବେ। ମନାନୁସାରେ ଓ କର୍ମାନୁସାରେ ଏଇ ସୁଖ ବଢ଼ିପାରେ, କମିପାରେ। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଳିକ, ମୌଳିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ ବା ପାରମାର୍ଥିକ, ବୈଷୟିକ
भौतिक सामाजिक सुख मिल। आज सुस्थ रे आज आप सुख पाइबे मन लाखी सुख को किए कौन सुखी मु गोटे भिकारी मोर बेसी पैसा माने मागिक बहुत पाइले खुशी हो आपण गोटे कोटिपति प्रतिदिन कोटी कोटी टंकार बिजनेस आप चली आज देखिले लाभ बेसी है अमेरिकार किसी बिजनेसमैन आसीगले आपणकर जोता चपल किणापी कार किणापी सुना हीरा किणापी आपणकर मन आज केमती हम भल लगे तेणु आज सुना व्यवसायी बा चूना व्यवसायी पारा व्यवसायी बा हीरा व्यवसायी समस्त आज लाभ सुख आनंद। हाँ एबे मकर राशि कथा 5 तारीख गुरुवार मकर राशि व्यक्तिंकर पिता मातांकर देह आज दुखदायक हेबो। मकर राशिकर पिता माता आज कष्ट भोगिबे। राति 9:18 पर धनिष्ठा नक्षत्रधारी लोकंकर मंद समय आसीबो। अतीत भोगी विविध रोग आज कमिजिव। बंधु कुटुंब सहित आज आपणकर यही समस्या बांटिबे। आपण आज जंत्रणा जिते होउथला किछि कमिजिव हेले एते दिन पर आपणकर भाई बंधु कुटुंब आपन देखि आसीबे। हाँ आउ आज सी तो जहाँ आपणकर भाई बंधु कुटुंब आज देखी आसिक एमती कटु कथा कहे और बाधिब। आज भारी कष्ट हेब देह परास लगे मुंड बिंधिब दुर्बल लगे काम करने इच्छा हेबनी। तुम सह तुम माँ भी आज आक्रांत हे कि द्रव्य आज हजि जापे बा चोरी हो जापे। कटा घारे चून लेपिला भाया जंत्रणा बढ़ीज। एक तो दुख जहाँ थिला आज टे कमिबा आशा कराऊँगी किंतु से दुख को बढ़े देवाई भाई बंधु कुटुंब आज कटा घारे चून मारिदेवे जाफल जहाँ हम। 5 तारीख गुरुवार कुंभ राशि थिबा लोके अर्थ लाभ करिवार सुजोग पाइबे। राति 9:18 पर पूर्वभाद्र नक्षत्रर टिके असुविधा हेबो। किछि दुश्चिंता बेले बेले आसी मन मस्तिष्क को बिगाड़ी देव। मन विचलित हेबो। एथिपाई पारिवारिक शांति विघटन हेबो। अर्थागम पाई नुआ नुआ पंथा मिलिजिव। कर्म क्षेत्र यथेष्ट बेसी रोजगार हेबो। केवल कृतकर्मा उद्योगी यही लाभ उठाई पारिबे। देहपा ठीक ठाक रहिबो। जदि धैर्य धरी निष्ठार सहित आपण जमती शिव महादेव विष पीचंती सबू कथा को संभाली नहीं जिवे। निंदा प्रशंसा गाली सबू संभाली नहीं जिवे ताहले जानंतु आज आपण को शांति सुख आनंदर आश्रय मिलिब। आपणकर पारिवारिक सुख बलवत्तर हेब। जदि पर कथारे कान देबे कहीं सी मत कथा कहला मुझे दीपद शुणे दिए मु ज्ञानी ना मोठ ज्ञानी आउ किए अच्छी ये जो मनोभाव मु ज्ञानी छोकार मान ये चिंता करती जमा निज ज्ञानी भावना अरे कौन से कहला कहवा लोक बड़ नाई सभा लोक बड़ सब जीर्ण कर दिंतु सुजोग आसो सी पुणी आप पाद धर। हाँ 5 तारीख गुरुवार मीन राशि पाई आज खर्च बहुल दिन खर्च बढ़ीज। राति 9:18 पर रेवती नक्षत्रधारी लोके सतर्क रहिले भल। मीन राशि जनता मध्यरु जी बुद्धिमान से आज जीवन युद्ध रे जीतिजीव। अन्य मानक पाखरे आज निजर मन अति उच्चाट हेबो। से आपण शासन करें मन आज अबलोकरा अबुझा गाई परी हेब अझटिया शिशु भली हेब। तेणु आपण मध्य जो मैंने बुद्धिमान से मन को वशीभूत निश्चय करेंगे। आउ जी मो भाया मूर्ख से मन पछरे गोड़े सब काम मांदा हो। तेणु कार्य कर्तव्य प्रति निष्ठा रखि व्यक्ति मन को बुझाई पार बुझे तो जार काम प्रति ममता अच्छी मो ड्यूटी फास्ट करी ड्यूटी इज गॉड ये नियम किसी मन हैरान करनी। आ जो मैंने दुर्बल मना तो हारी जीवे ना
ଅନ୍ୟଥା ପରବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କର ଘର ଆଜି ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯିଏ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେ ଆଜି ହଇରାଣ ହେବ, ତା ଘର ବୁଡ଼ିଯିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ପରବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିକଣିଆ କଥା କହନ୍ତି। ସାବଧାନ, ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଘର ବୁଡ଼ିଯିବ। ଓ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଭଗବାନ ଭରସା।